ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ସିରିଜ୍ କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପାଠର ସରଳାର୍ଥ, ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପଦ୍ୟର ସବୁ ପାଠର ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଲା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କରେ ଅଛି ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ବହି। ତ ଏହି ସରଳାର୍ଥ କିପରି ଲେଖିବ ନା ଏହାଙ୍କ ... ବହି। ତ ସଂସିତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବୃକ୍ଷର ପରୋପକାରିତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ସୁଜନମାନଙ୍କ ପରୋପକାରିତା ଭଳି ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଜନମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ ଅତିଥି ଯେଭଳି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ କେହି କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରୋପକାରୀ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ମୂଳ, ବକଳ, କାଠ, କ୍ଷାର, ଅଙ୍ଗାର, ଭସ୍ମ ଓ ଅଠା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ସେବାପରାୟଣତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଧରି ଏହିଭଳି ସେବାପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର, ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯିଏ ହୋଏ ପର ଉପକାରୀ, ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପର ଲୋକେ। ତ ଏହାକୁ ଲେଖିବ ମନ ... ପର ଲୋକେ। ସଂସିତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ପଦ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପରୋପକାରୀ ଜୀବନ କିଭଳି ଧନ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରୁ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ପରୋପକାରିତା ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ପରୋପକାରୀ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମନ, ବଚନ ଓ ଧନରେ ପରୋପକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କାଳ କାଟିବା ସହିତ ଇହ ଜନ୍ମ ଓ ପରଜନ୍ମରେ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମହାନ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଦେଖ, ଉଦ୍ବୋଧନ। ଉଦ୍ବୋଧନର ଆଜି ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କରେ ଅଛି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ତ ଏହାକୁ ଲେଖିବ ଯେ ସୁପ୍ତ ସିଂହ ... ଦେବ ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ସଂସିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଶ୍ରମଶୀଳତାର ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଏକ ନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀକୁଳ କାକଳି କରି ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମହୁମାଛି ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ ଲାଳସାରେ ଦୂର ବଣ ପର୍ବତକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆଳସ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଜୀବନ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ଯଦି ଶିକାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନ କରି କେବଳ ଶୋଇ ରହେ, ତାହେଲେ ତା ମୁହଁରେ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଆହାର ଆସି ପଶିଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟକଣା ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦାନାରେ ତାର ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା।
तो उच्च हेबा पई डट 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 देव मातृभाषा। संस्कृत पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधरंकर रचित उद्बोधन शीर्षक कवितार गृहीत। मातृभाषार उन्नति साधन निमित्त कवि उक्त प्रसंग रे उत्कलीय मानंकु उद्बोधन देइछन्ति। भाषा जोगु ज्ञान बढ़िथाए एवं मानव ज्ञान बलरे समग्र जीवजगत उपरे निजर प्रभुपण जाहिर करिथाए। जेउ जातिर भाषा दुर्बल सेही जाति अधम बोली विवेचित हुए एवं अन्य मानंक संगे प्रतियोगिता करि पारे नाही। उच्च भाषी लोक माने उच्च समाज रे अग्रणी भूमिका अवतीर्ण हुअन्ति। से व्यक्तिगणंकर राजद्वार रे मध्य सम्मान वृद्धि घटी थाए। तेणु निजकु उच्च करिबाकु हेले निजर मातृभाषार उन्नति विधान करिबाकु पड़िबो। जो जातिर भाषा और साहित्य उन्नत से जाति विश्व दरबार रे सम्मानित। भाषा दुर्बल हो गले जाति दुर्बल हो जाए एवं विश्व दरबार रे सम्मान लाभ करि पारे नाही। प्रसंगटी शिक्षामूलक और आदर्श स्थानीय। ग नंबर देख शुभ पथे विभु करिबे मंगल शुभ कर्मे हेब जीवन सफल। तो शुभ पथे विभु डट 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 दे सफल। संस्कृत पद्यांशटी स्वभाव कवि गंगाधरंक रचित उद्बोधन शीर्षक कवितारु आनीत। आलस्य त्याग करी मातृभूमि और मातृभाषार उन्नति निमित्त शुभ कर्म पथरे आगे जीवाकु कवि उक्त प्रसंग रे परामर्श प्रदान करिछन्ति। आलस्य त्याग करी शुभ कर्म पथरे अग्रसर हेबा एकांत आवश्यक बोली कवि आह्वान जणाइछन्ति। एही शुभ कर्मटी हेउछि मातृभूमि और मातृभाषार मुखकु मन ध्यान देई दीप्त करिबा। एही महत् कर्म संपादन कले तथा शुभ पथरे गमन कले विभु मंगल साधन करिबे। एही भली शुभ कर्म करिबा द्वारा जीवन सफल हेब। प्रसंगटी आदर्श स्थानीय और शिक्षामूलक। अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर तृतीय पाठ है शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षार सरलार्थ लिखा देख 4 नंबर देख आस सरल भाषा रे बुझाई लिखा। करे अच्छी भाई रे स्नेह केमंत देखिल कह वृथा अहंकारे नरे आउ न पड़। तो यहाँ आम लिखा जे भाई रे डट 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 पढ़। संस्कृत पद्यांशटी शिक्षा दीक्षा शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंग रे कवि वैष्णव पाणी मानव समाज को नीति शिक्षामूलक संदेश प्रदान करिछन्ति। ना पितृसत्य पालन करी श्रीराम वनवास करिछन्ति। पतिव्रता धर्म रक्षा करी तांको सहित जाइछन्ति पत्नी सीता। किंतु भाई प्रति भाईर स्नेह भावर परिचय देई तांको सहित वन को गमन करिछन्ति सान भाई लक्ष्मण। रामंको वनवास गमन समय रे भरत थिले मामु घरे। से जेते बेले एभली अघटन कथा शुणिले ताहा सह्य करि पारिले नाही। बड़ भाई श्रीरामंकु बनरू फेराई आनिबा पाई अन्वेषण रे गले। राम पितृसत्य पालन करुथिबारु सान भाईर अनुरोध रक्षा करि पारिले नाही। किंतु अतुट स्नेह भावर परिचय देई निजर पादुका दुईटी तांकु प्रदान कले। प्रबोधना देई अयोध्या को फेराई देले। प्रसंगटी नीति शिक्षामूलक अटे। ख नंबर पीड़ना मन को केभे जड़ी माया मोह लोभे सबु सुख मिले चित्त करिले दृढ़। तो यहाँ लिखा जे पीड़ना डट 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 दृढ़। संस्कृत पद्यांशटी शिक्षा दीक्षा शीर्षक कवितारु आनीत। उक्त प्रसंग रे गणकवि वैष्णव पाणी मानव समाज को दृढ़ चित्त हेबाकु प्रेरणा प्रदान करिछन्ति। ए संसार बड़ विचित्र। एठारे मनीष को सुख दुख भोग करिबाकु पड़े। देवता हेले मध्य तांकु बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबाकु पड़े। जेते सावधान हेले सुद्धा तहिरु रक्षा मिलेना। तेणु केही हेले माया मोह जड़ित होई निजर मन को पीड़ा देवा उचित नुहे। चित्त को दृढ़ कले निश्चय सबु सुख लाभ होइथाए।
तो प्रसंगटी यथार्थरे शिक्षामूलक अटे। अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर चतुर्थ पाठटी है जातीय पताका। जातीय पताकार आम आज सरल अर्थ लिखा। 4 नंबर देख आस सरल भाषा रे बुझाई लिखा। करे अच्छी छार कना खंडे नमण एहाकू एत आम प्रिय जातीय ध्वजा। संक्षिप्त पद्यांशटी जातीय पताका शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंग रे कवि गोदावरीश मिश्र जातीय पताकार महत्व वर्णना करिसंती। आमर जातीय पताका आम जातिर अमूल्य संपद। यह केवल खंडे कपड़ा नुहे। यही पताका तले दीर्घ 30 वर्ष धरी जातीय युद्धरी शह शह वीर आत्मझास देइछंती। तेणु आमर स्वाधीनता आसीछि। विदेशी शासक ए देश को छाड़ी चली जाइछंती। एहाकू आमे छार कना खंडे बोली मने करिबा उचित नुहे। यह आमर अति प्रिय जातीय पताका। तो प्रसंगटी शिक्षामूलक अटे। खरे अछि करिब निजर देशु देशे जहा करी अछि मर्ते जाति बैरख। तो एहाकू लिखिबो जे करिब डट 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 बैरख। संक्षिप्त पद्यांशटी जातीय पताका शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंग रे कवि गोदावरीश मिश्र जातीय पताकार गौरव गान करिसंती। आमर जातीय पताका छार खंडे कना बा छार खंडे कपड़ा नुहे। यह आमर अति प्रिय जातीय ध्वजा। पदातिक सेना माने एहाकू स्थल भागरे उड़ाती। जल बाहिनी रे यह सागर बुकुरे फरफर होई उड़े। व्योम बाहिनी रे आकाश मार्ग रे पवनर सुओ काटी आगको आगको उड़ी जाउथाए। विभिन्न देशर जातीय पताका जेभली जश बढ़ाई पारिछि आम देशर जातीय पताका ही ताहा निश्चय करि पारिबो। प्रसंगटी जातीय भावमूलक अटे। अष्टम श्रेणी साहित्य पंचम पाठ है वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो यार सरलार्थ करवा। 3 नंबर देख सरल भाषा रे बुझाई लिखा। करे अच्छी मो आखिरे नुहे आतताई भल पाए ताकू भल पाए। तो यहाँ लिखा जे मो आखिरे डट 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 भल पाए। संक्षिप्त पद्यांशटी कवि अनंत पट्टनायक रचित वशिष्ठ और विश्वामित्र शीर्षक पद्यरू आनीत। एठारे कवि वशिष्ठंकर उदार हृदयर कथा कहिसंती। रंधन पाई टिके लुण दरकार पड़िला। विश्वामित्रंक पाखरु लुण टिकिए मागी आनिबा पाई वशिष्ठ तांको पत्नी अरुंधती को आदेश दिले। विश्वामित्रंकु वशिष्ठ महर्षिर मान्यता देई नथिबारु से तांकर पुत्रगणंकु हत्या करथिले। एपरि पुत्रहंता आतताई ठारू किपरि लुण संग्रह करबाकू जिबे एहा अरुंधती बुझी पारिले नाही। वशिष्ठ तांको बुझाई कहिले जे तांकर पुत्रगणंकु हत्या करिसंती बोली विश्वामित्रंक प्रति तांकर घृणा बा विद्वेष नथिला। से तांकु पुत्र भली भल पाउथिले। सेथिपाई से चाहूथिले विश्वामित्रकर अंतर परिवर्तन। महर्षिर मान्यता तांको प्रदान करिथिले तांकर अहंकार बढ़ी जाइथांता एवं तांकर चारित्रिक विकास पथरे सृष्टि होइथांता विराट अंतराय। तेणु वशिष्ठ तांकु आतताई बोली घृणा न करी पुत्र भली भल पाइबार उदारता पोषण करुथिले। प्रसंगटी शिक्षामूलक अटे। ख नंबर देख महियान देवतारे भला जानी थांती मुहि क्यों परी। तो यहाँ लिखा जे महियान डट 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 क्यों परी। संक्षिप्त पद्यांशटी कवि अनंत पट्टनायक रचित वशिष्ठ और विश्वामित्र शीर्षक कवितारू आनीत। वशिष्ठंकु भूल बुझिथिबारु एठारे कवि अरुंधती मनर प्रतिक्रिया कथा कहिसंती। तांकु महर्षि बोली संबोधन करुनथिबारु विश्वामित्र वशिष्ठंकर पुत्रगणंकु हत्या करिथिले एवं तांकु हत्या करिवार संकल्प नैथिले। किंतु अंधकार रे छपी रही वशिष्ठ और अरुंधतींक कथोपकथनरू से जानिबाकू पाइले जे वशिष्ठ तांको प्रति कौनसी द्वेष भाव नाही। से तांकु निज पुओ भली भल पाती। यह शुणी विश्वामित्र अनुताप रे भांगी पड़िले एवं अश्रु जल रे
ଭାସି ଉଠି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷାଧାରା ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭରି ରହିଥିଲା କ୍ଷୋଭ ଓ ଅଭିମାନ। ସେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଘୃଣା ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମହାନୀୟତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଏ ଅତୁଳନୀୟ ମହାନୀୟତା ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ କଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଅଟେ। ଗ ନମ୍ବର, କ୍ଷମା କର ମୋତେ, ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ତ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଯେ କ୍ଷମା କର ... ପ୍ରୟାସ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଅନୁତାପର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୁଣିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମନର ସମସ୍ତ ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆବେଗ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଭରା କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ପାଶବ ପ୍ରୟାସକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ।